Hi guys, ako si Sturdy. Mag-vlog day ka no, nagsuot og sinilas no. Nihawa ko, nagdura ko sa amigo. Sorry jud kayo, wala mi nag-vlog tungod sa eskwela. Hang kamot kong eskwela para ma-honors. Ay, joke lang. Ay, isa maning abno. Hi, poy na kog dula. Ulan pa jud. Hay nako. Money guys, lapo kayo. Huy, kuntil, nahugaw. Hay nako, bignono talaga to. So guys, naginom din kong kape sa mong balay. Lami kayo. Hay nako, mister mong bibilam na ko ba? Ayaw kol! Joke lang guys, iskwilas ako no? Ay, lami asa akong kape uy. Gikan sa Starbucks. Guys, hulat lang mo guys. Kay pohon, mubalik mig vlog. Paguman sa eskwela. Tura guys, nulag na si Terdy Guwapo. Magtumi, lalunglong, akong best friend. Pertingil iwa silang balay. Hay nako, kagwapo jud nako. Ang silingan, nagpa-sounds. Hala, tuara, nisayaw. Hay nako, kiatag jud nako oy. At least guwapo. Guwapo ha kilakwan oy. Charot. 2 hours later. Mao ni guys, nagdula-dula min lulunglong. Mao na guys, pauli nako. Kay hapit na gabi eh. Huy, paspas kog dagan. Kay mahadlok sa ungo. Dagan chuy! Bahalag mahadlok, basta gwapo hiyapon. Nanghugas day ko, kay hugaw kay kog tiil. Ew, yaki! Yes, nakauli na ko! Mura na! Bye-bye!